Mengka ini lo tips lekate lay tabon pese usara sei akata noa na answer huyuga. gomke nyalok na. Oke. Dan ona judi pun yoga nyel tahun penua nuku jog ko lekan tindak ko hikana 11 huyuga. Taito. Adon ona aren sungkha jaha ko tahena unku judi pun jog ko. Tale kare judi pun jog kina tale tindak huyuga. 2 ताले जोग रे अब बन बाड़ाया से बियोग रहो गुण रहो भाग रहो नोआ टेक्स्ट तो अप्लाई हुआ ये नॉय नॉय सुंखा बन गेट का कोआ ताले 6 9 3 आ 6 9 किन हुई कना ओकोय सारे ना 2 सारे ना ता नोते जहां तिना सुंखा को सारे जोआ जोग फल हो उना गे हुआ आर मीटिंग ले दहा 7 2 आ नोले 3 ता नोआ जोग लेखान तिना हुआ 12 हुई कना ताई तो ताले एक आर नुई 2 जुदी बन जोग किना तिना हुआ 3 हुई कना नोंडे 3 हुई कना ताले नोते जुदी 9 9 बन गेट का कोआ ताले मुचे रे तो 3 के सारे जो आए माने जोग फल तो 3 के सारे जो आए ताले 7 আর 2 বন গেট কাকিল নিখান 9 হইনা তাহলে অকয় সারে না 3 সারে না আর যোগ রনা লেটু লেটু যোগ যখন তাহেনা নঅনকা যদি আবো বন ইপ্লেয়া তাহলে আদি সহজ তেবন করাও দাড়েয়া আদো না পইলো না বন নেল কেদা আর 9 9 তাহে কানাতে অতেতে হইতো একক আর দশক অঙ্ক যোগ কাতে উত্তর বন নাম কেদা আদো নঅনা ট্রিক্স টি যাহা বন খাওয়া অনা দো চেলকা নডে যত 9 9 মেনা কয় সে বাং নুকু তাহলে নডে যত ko get jaba mana muncul miteng noy dah tare jog ya mana zero to noa na jog fol zero do bang huyuga tale joto noy get kate muncul judi miteng noy sare joa uni noy bon doh kaya tale uni noy a nodo bon nyel ko nuku na jog fol okoya noy huyug kana tale noda bon jog lekhan nui ta noy bon get kaya a nui 3 a nui 3 6 ar ka 7 tale noa do 7 huyug kana noy do ba huyug kana he se bang tale onka bon nyel lekhan noa ta ba huyuga noa ta ba huyuga nonde do nui do hina noy আর 2 আর 7 তে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ 9 তাহলে ᱚᱱᱟ ᱜᱮ এনসার ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ বুঝ দাঁড়া তাপে ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ gomke ar ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱯᱮ বুঝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ কারণ নোয়া ট্রিক্স ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱨᱮ অঙ্ক রে ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ নোয়া পরে ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱴ্রেডিশনাল মেথড তে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ যোগ আর বিয়োগ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ মুহূর্তে ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ আর করা লেখান বন সময় চালাᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ऑप्शन सी 170 ᱟᱪᱪᱷᱟ অপশন সি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ তাহলে বন ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱪᱮᱞকা সময় লাগাᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিছু কিছু অঙ্ক ক্ষেত্রে রে মুচি রে যখন মন করাওয়া যত অঙ্ক করা পুরো করতে হয়তো নকানা যোগ বিয়োগ মুচি রে বন ñam হবন দাঁড়ায় যাহার দো যোগ কো বিয়োগ কো মেশা তাহেনা আর হা মুচি দো নঅনকা এ বি সি ডি এনসার মধ্যে রে মিটাং আবো চয়েস লাগাবো না আদো নডে হা যাহাই কো বন করাও দা ট্রেডিশনাল মেথড তে ona hati tege nongka ha somoy do lagak kan tabona karon abo do chet bon baraya nokan ketre jahe ko jog menak kwa unku ko pulyo te bon joget kwa tai to traditional method to chale jog ko bon age bon jog tikit kwa tarpor biok ko bon mit ten bon gut tikit kwa tarpor noa sungkha bon biogeda tine answer huyuk kana nongka kate bon nyamet kwa tai to ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱩᱲ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱚᱝᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ 9 9 ᱵᱚᱱ ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚन ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱛᱮᱱ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱤᱧ ᱚᱞ ᱮᱫᱟ 5 4 9 7 3 6 8 1 আর 3 যোগ কত নুকু মেনাক কত নডে 9 9 বন গেট কাকোয়া নুই 9 আর নুকি 9 কিন গেট না নডে তো চাবাय না নোয়া রে 9
माने 6 और 3 जोग के लेखा 9 किन हुई तो तार नुकिन 9 9 गेट काकिन केना नोंडे गेट ना ताले 8 और 1 9 किन हुई कना नुकिन किन गेट ना से ताले कोई सारे ना नोंडरेन 7 और नोंडरेन 3 तिना हुई कना 10 हुई कना 10 नुकिन चुंखा जुदी मन जोग किना ताले तिना हुआ 1 हुआ ताले जोग क्षेत्र रे कोई दो kan tamona 1 और बियोग रे नोको को मेना को बोन नेल कोआ 4 4 5 बियोग कते मैंने 4 3 1 बियोग कते हरो को मैंने 4 5 2 नोंडे हो जहां कोते 9 9 को हुयुक कना जोग कते उनको तो बन गेट कोआ नोंडे 5 और 4 जोग के लेखा 9 और नोंडे 5 और 4 जोग के लेखा हुयुक कना 9 ताले आ नुकु बन जोग कोआ नुकिन कितने किन हुयुक कना 7 के 8 किन हुयुक कना बांग 4 3 7 और के 8 8 और नोंडे हुयुक कना 4 माने हुयुक कना 12 नुई संगे जोग लेनखान और नुई संगे जोग लेनखान तिने हुयुक कना 14 हुयुक कना ताई तो और नोआ सुंको बन जोग का तिने हुयुक कना ताले 5 हुयुक कना ताले -5 इन्हें हले अंको करा जखान गिन लई लेदा जखन को बियोग को लटुआ माने नोंडे तो बन +1 मेनाया -5 मेनाया ताई तो ताले तिने सारे जो बियोग लेखान 4 सारे जो है से बांग तो -4 सारे जो कना जखन के -4 सारे जो आ से माइनस को सारे जो आ उन सुने +9 खन सब समय को बादो आ ताले -4 जखन +9 खन मन बात काया तिना हुई कना ताले 5 हुई कना ताले नुकु को हुईना 5 ताले आंसर रे जहाटार गे जोग कते 5 ओडोकोआ ओना गे उत्तर दो हुईबा आदो इन दो नोडे दो जेहेतु जतो कोन बाड़ाय नाम दाड़े मा ओना हतेते सोलो मोशन ते धीर गति तीन करागा तबे जखन नोआ ट्रिक्स बन सेड़ा गद का उन समय दो आयमा उसरा आपो दो गेट गेट कते बन करा दाड़ेआ आदो बन नेल केता नोडे तिना हुई कना 5 ताले ऑप्शन सेन चलो बन नेल कोआ ओकोया जोग फोड़ रे 5 हिजु कना नोडे बन नेल मा ए नंबर ऑप्शन रे नोआटा रे 7 और 2 जोग को लेखा 9 हुई कना ताले नुई दो बाय हुई आंसर दो नोडे बन नेल मा नोडे हुई कना 6 और 3 9 हुई कना ताले 7 हुई कना ताले नुई आंसर दो बाय हुई कना और नुकिन 7 और 7 बन जोग लेखन तिने हुई कना सी नंबर ऑप्शन रे 14 हुई कना ताई तो और 1 और 4 जोग की लेखन तिने हुई कना 5 हुई कना ताले ऑप्शन सी गे सटीक आंसर दो हुई कना और नोडे बन नेल मा 9 बन गेडेया 9 दो हेसे और 6 और 2 जोग की लेखन तिने हुई कना 8 हुई कना ताले नुईटा ऑप्शन हो बाय हुईआ एरपर लई ताबन पे बुझ नाम केदा पे से बांग चलका कते करा हुईआ नोकाना को मेनते नोंडेना लई ताबन पे ओकाटा ऑप्शन हुईआ जहां लेकान करा आद बोना उनका तबन करामा खाता और कलम दबन सावतो आका मा खाता कलम अते गेबन दुड़ुब मा गेट को तबन पे उनका गे 9 9 को और जोग को सनाम मिड गुट और बियोग को मिड गुट कते मुचाद रे नेल का तबन पे ओकोई उडुम हिजुग कना और आंसर रे नेल तबन पे उनका गे ओकाटा हुईआ नोंडे दो दशमिक दो कोनो फैक्टर बांग कना दशमिक दो बाद गे नोंडे दशमिक ना कोनो कैलकुलेशन नोआ दो बांग लगा गमके ऑप्शन डी 8.99 ठीक गया चलो और बाकी को लई ताबन पे नेल आबन ओकाटा हुईआ हां नोंडे बन नेल को आबो जो इन लई केदा 9 9 बन गेट को आदो नोंडे दो नुकिन जोग के लेखन तिने को हुई कना 5 हुई कना ताले 9 दो बाय हुई कना बाय गेदो कना नुकु जोग को लेखन तिने हुई कना 4 और 2 तिने हुई कना 6 हुई कना ताई नोंडे 9 दो बाय नामो कान होतेते बाय गेदो कना आ मुचे रे नुई दो तिने मेना 2 हेसे ताले तिने को हुईना 6 5 11 और हुई कना 13 ताई तो ताले नोआ जोग लेखन तिने हुई कना 4 हुई कना ताले प्लास चेक बन नाम केदा
प्लस चेयर बन नाम केदा माइनस क्षेत्र तीना को नामो कना ताले माइनस 1 7 2 जेतु दशमिक कोरेना कोनो बेपार बनुआ ओना तो दशमिक दिन दो बाई ओलेट को ता नोंडे बन नेल मा 6 माने 3 और 6 ही कना 9 हेसे और 7 और 2 तिकिन ही कना 9 ताले तीना सारे नोंडे नुइटा 1 और नोंडे ही कना चेयर ताले माइनस 5 ताले नोंडे प्लस चेयर और माइनस 5 ताले तीना सारे जो माइनस 1 सारे जो कना ताई तो ताले चे इन ले कर बना माइनस को जखन को बिसी उन समय दो प्लस 9 खन बात का को हुआ ताले तीना ही कना 8 ही कना ताई नुकु जोग कते माने एंसर को नुकु जोग कते जहाटा रेनगे 8 तिंगुना ओना के एंसर दो हुआ नोंडा ताले 9 9 बन गेट को 9 दो नि गेट ना काट ना ताले 6 और 7 तीना ही कना 13 हुई कना माने चेयर हुआ ताले एंसर तो नि दो बा हुआ 8 और 2 दो तीना ही 10 10 माने तीना हुआ 1 ताले नुई होना तो ऑप्शन दो बा हुआ कना 6 और 2 दो तीना ही कना 8 और के 9 ताई 9 दा 9 हुआ कना 8 दो बा हुआ कना ओनाते नुई हो बा हुआ कना नोंडे 9 और 9 किन गेट ना ओको सारे ना 8 ताई नोंडे 8 सारे ना नंडे बन ले 8 ते ताहे कना ताई एंसर दो नोआटा हुआ आदो जोग बियोग क्षेत्र जखन दशमिक कोरेना नोनका ताहेना तखन ट्रेडिशनल मेथड ते जखन आबो बन करावा ऑटोमेटिक टाइम दो लगाव बन गया आज जदि नोआ ट्रिक्स बन अप्लाइया ताले उसरे तेगे बन कराव दाड़ेया आदो चेष्टा तबन पे नोंका लेका कते कराव बांखान परीक्षा टाइम रे उसरे सही अंक बामन कराव दाड़ेया जहां लेकाना अंक के ताहेन मेनखान मुचाद द जोग बियोग गुण भाग के बन नामा तो आदो ओना टाइम रे जदि जोग बियोग गुण भाग के उसरा बामन कराव दाड़ेया ताले ऑटोमेटिक अब टाइम लगावना आदो ओना हतिते नोंकान क्षेत्र बन नाम लेखान नो 9 9 गेट कते जोग कते आ बियोग को उनको को हो 9 9 गेट कते उनको सानाम गुड कते ओकाटा सुंखा तिंगुन कना ओना सांग बन नेल मा उत्तर रे ओकाटा जोग कते इन्या हुई कना ओना गे एंसर हुआ ठीक गया ना बन बुझा नाम के सानाम को रेस्पॉन्स पे कटी लय डाउन पे गमके हाँ ठीक गया बोलो ᱦᱳᱭ खाले ᱜᱚᱝᱠᱮ नोआटा बन कोरामा तीना हुआ नोआ दो बन नेल नाम दाड़ेया कान गया बर्गमूल अंक कना इन हलो रे लय लेदा रेल रना परीक्षा करे से आरो आयमा लकान परीक्षा करे बर्गमूल कोनो समय को एमा गया की ताले उन समय नोकाना जदि ᱧᱩᱨ कोआ ओकाटा ताले एंसर दो हुआ कटी लय दाउन पे गमके ऑप्शन डी 237 ठीक गया चलो बाकी का लय दाउन पे आर कोराक तो बन नेला हां ओकाटा हुआ मेनते दो बाकी ᱦᱳᱭ को ᱜᱚᱝᱠᱮ हान ᱚᱯᱥᱚᱱ तुले ᱰᱤ भूल खान भूलुआ मेनखान निजरा अभिज्ञता दो एकटू लय दाउन पे कारण भूल भूल तेगे ठीकोआ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱰᱤ अच्छा ताहले अबो बर्गमूल ना दो जहां बन सेणा कदा चेलका तबन बड़ाया चेलका कते बन करावा बड़ाया बन मिटन दो भाग पद्धति और मिटन दो उत्पादक पद्धति आदो उत्पादक पद्धति जखन नंडे बन करावा आयमा समय लगा आ भाग पद्धति हन जखन बन करावा मोटामुटी नोआ खन कम समय लगा मेनखान एनते रहो कटिज दो लगा आदो आधेन को यूनिट डिजिट कराव कते को करावा जेमन वन ठेन मुचाद रे 3 3 मेना किना आदो किन डबल तो 3 3 9 आय और नोंडे 3 3 9 आय ता साथे 49 ताले नोंका कते जतो को
यूनिट डिजिट दो ओना हतेते समान गे को हुयुग कना आदो इन हिलो जहां को बोन ताहे कना से रिकॉर्डिंग वीडियो जहां का बोन नेल लकदा ओंडे बोन सेना आकाद खान उनको को दो उसरा ते हा नोआ दो बोन कराव दाड़ेया आदो चेलका को कराआ हानाटा वीडियो रे लेदा गुण क्षेत्र रे हो जुदी दुई जाहि नोंडे आरा कली हताव कदा हा बदल लिंग कली दो गुण क्षेत्र उनका के नोते दुई गुणित 9 नोआ जुदी बोन गुणा तिना हुआ 18 हुआ से ता नुकिन जुदी बोन जोग किना ताले हुआ 9 माने एक 8 जोग किन लेखान 9 আর নটে যদি नोडे जुदी नुकिन बोन गुण किना तिना किनी कना 18 नुंगे दी बोन जोगा तिना हुआ नोते हो 9 गे हुआ है से 3 6 আর नोडे जुदी 2 नोआ बोन गुना ताले तिना हुआ 36 दुगुने 72 हुआ ताई तो ताले 7 আর 2 जुदी बोन जोग किना तिना हुआ 9 हुआ ताले नोते हो 9 हुईना ताले नोते हो 9 हुआ नोंडे बोन नेल कमा नुकिन बोन जोग किना ता नुकिन जोग किन लेखान तिना किन हुआ 6 या 3 जोग किन लेखान 9 ताले 9 गुणित 2 तिना हुआ 18 18 संख्या जुदी बोन जोगा तिना हुआ 9 हुआ ताले नोते हो 9 नोते हो 9 माने जोग बियोग क्षेत्र जहां का को हुआ गुण क्षेत्र हो ओनका गे को हुआ आदो नोना क्षेत्र रे हो ओना सूत्र गे बोन खावा आबदो आदो जेलका खावा नोंडे बोन नेला ताले वर्गमूल दो चेत कना माने मिटन संख्या रना वर्ग कना मिटन संख्या रना वर्ग कना ओना गे वर्गमूल करावे लई केदा आदो ओना संख्या दो जहां नोंडे वर्गमूल करावे लई केद बोना ओना दा निश्चय नुकु संख्या रेन वर्ग कनाय जहाटा संख्या रेन बा जहाटा संख्या रेन वर्ग कनाय तबे से जहां वर्गमूल लई केदा माने नोआ रना वर्गमूल दो नोआ को हुयु कना माने जेमन मेना जुदी 4 रना वर्गमूल तारे तिना हुआ 2 हुआ ताले नुई दो निश्चय 2 रेन डबल कनाय नोआ दो ताले 2 दुगुनी 4 हुयु कना से बांग जुदी मेना 9 रना वर्गमूल तिना कना ताले 9 रना वर्गमूल दो 3 हुआ ताले नोआ दो निश्चय 3 3 3 3 9 कना जुदी मेना 16 नोआ रना वर्गमूल है से ताले निश्चय 4 कना नोआ रना वर्गमूल दो ताले नोआ रना डबल गे नुकिना गुण 4 4 गुण गे हुयु कना 16 ता नोनका कता को हुयु कना ता नोते चेक बोन नामेट को एक्चुअल संख्या गुण बोन नामेट को हैं आदो नो नोडे हो ओना एनांगा ट्रिक्स गे बोन खावा नोडे नेल तावन पे संख्या तिना मेना 5 6 1 6 9 9 9 बोन गेट को ता 9 गेट ना আর নোটে 9 9 তে বাংবন নামেট কোয়া তাহলে একদম টোটাল বন যোগ করকমা তাহলে 6 মানে 5 আর 6 তিনে কেন হিউ কেনা 11 11 মানে 1 1 মানে হইনা 2 2 আর 9 একে 3 3 আর 6 তিনে হইনা 9 হইনা তাহলে নোটে তিনে হিউ কেনা 9 হিউ কেনা তাহলে 9 তাহলে নোটে রেন সংখ্যা ডবল কাতে उनठन दा पुनी हतावत खान हा बाñ मालूम दाड़े को कना ओनरेन उनको संख्या को नुकु हो जुदी बोन गुण कोआ ताले नोते 9 जहां का नाम कना उनका के 9 नामोआ उनको मेटात कोआ बांखान बामबन बुझा नाम दाड़े हा एकटू और नोआ रे पूरा क्लियरली एकटू ऑल का को कना जाते बोन थानाम को बड़ा नाम दाड़े मा ओनाठी ऑले को तबना 5 6 1 6 9 नुकु तो उनके लेट को से तीना खुलना 9 और नुकिन 5 4 6 दिकिन हिकना 11 11 माने 2 माने एक एक उनकी किन जोग ना ओनाते 2 ताले 2 के 3 और 3 और 6 तीने हिकना 9 तार नोते तो 9 हुईना
Dan onde uttur jaha ko menak ko e option re tinak menaya 5 2 3 gunito 5 2 3 b re tinak menaya 4 3 gunito 4 3 mane nuku sungker na double bon ol lekhan ge man nuku ge dohra te bon ol ko jidi nuku na square bon kora tobe khan ge noa ar na nyamo se bang jahata sungker ren nui ren borgomul note nischoi menaya mane nukin baria sungker gun kate nunak kin hui kana ha tale jahata kana kan ge tale jahata do koita kanai jahata ren do noe odokoa uni ge answer do huyuga tale prothom re er nonde bon judi bon nyela tale 5 ar 3 jog lekan tinak kin huyuga 8 huyuk kana 8 ar 2 tinak huyuga 10 10 mane 1 tan note jokhon 1 huina nonde ho 1 huyuga tale 1 1 gun lekan tinak huyuga 1 tale 1 ke odokok kana 9 bai odokok kana tale a option do uttor do bang huyuga tan nonde bon nyelma 4 ar 4 jog lekan tinak huyuga 8 8 ar 3 jog lekan tinak huyuga 11 11 mane 1 1 jog lekan tinak kin huyuga 2 tan note jokhon 2 huina nonde ho 2 huyuga tale 2 dugun tinak huyuga 4 tan 9 te bai odok lena ona hotete option B ho get na ciri bon nyela ciri tina mena 217 mena tale 7 ar 2 kin get na tale okoi sarik nai eke sarik na karon 7 ar 2 te huyuk kana 9 tan 9 de get na tale eke sarik na tan nischoi no ta ar miteng eke sarik jo ha dohra nui sungkho bon ole kan tan nonde huina 1 tale 9 do answer do bahil lena tale ona hotete noa ho bhul gea noa do answer bang kana din na bon nyelma 2 3 7 gunito 2 3 7 nonde pun judi bon geda tan nui 7 ar 2 9 kin get na tale okoi sarejok kana 3 tan nate ho nischoi 3 ni sarejoka tale 3 gunito 3 tina huyuga 9 huyuga tan nonde ho 9 odok na nonde ho 9 odok na tale answer do kata huina answer do dirna answer huin tabona tale answer do dirna answer huina ado इन तो जेहेतु नोडे इचे तिन कोरादा ओनाते तो हयतो समय लगा kana ape बुझे होते ते onkañ कोरादा मेनखान नोआ कॉन्सेप्ट जखन आबो बन क्लियर का उन समय दो जहा पद्धति बन बाड़ाया ओना पद्धति खन 5-10 सेकेंड हलोई चाणे बन कोराव दाड़ेया नोआ पद्धति ते 8 ar 1 गेट किन लेखान होइना 9 नोआ द गेट चाबायना नुई 5 ar 3 jog किन लेखान हुयुक kana 8 ar nui 1 mesa torai lekan huyuk kana 9 tale ko get na okoi sarik na eke sarik na tal nonde eke sarik na tal noa adren answer modren jahai tak rege eke sarejoa uni ge uttor doi huyuga tale onka ge bon nyela onta khetre bon nyelma 9 de get na taito ar nonde 4 ar 5 tina huyuga 9 noa hai get na tale okoi sarik na 3 tale 3 na square huyuga to nanti jetu noa nak borgo kana noa nak borgo kana ha kathar do ado onate te noa nak 3 sarik kana jokon tale 3 tige gunu ai 3 3 huyuk kana 9 tale 1 do ba nyamok kana tale onate a option do cancel tale nonde 9 menaya b option do nui bon gede kana 4 ar 5 kin get na tale okoi sarik na 1 tale 1 do 1 songe gunu huyuga tale 3 huyuk kana 1 huyuk kana tale answer do miteng ha noa huyuk kana ado harot etak kore ki nongka menak kwa jadi banui kan nui answer ge huyuk ai ar nongka ge ha mileo do bang ge ko mileo a tale nonde bon nyel kwa 8 ar 1 get nekhan tinak kin huina 9 ar nukin jadi kin jogo atina kin huyuk a 11 kin huyuk kana tale 11 mane tina 1 1 nukin mon jog kin katini ya 2 tale 2 gunito 2 tina huyuk kana 4 ta noa hawa huyuk kana option muncit bon nyela nui 9 get na 4 ar 5 nukin 9 kin get na tale ko sare na 7 tale 7 gunito 7 7 sate tina huyuk kana 49 huyuk kana 49 9 de get na tale ko sare na 4 tale 1 do ba huyuk kana ata uttor do na to ko huina b nomor na uttor doi huin tabona jog kate do 9 jehetu bang mon nyamet ko
তখন তো গড়মালান বন যোগ দিকো আবো দো ঠিক গিয়া 5 আর কেটে তিনা ইয়ে 6 6 আর 7 do tina iua 13 13 মানে নডে Gongke huding option gote C ge. হ্যাঁ আদো বাম বলে তুই ইয়া তাহলে 13 মানে নডে দা নুকিন যোগ কাতে নডে গবon চেরিয়া মানে onte 13 ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱚ 6 ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে onde ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ 5 আর কেজি ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ 6 আর 6 আর 7 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 13 13 মানে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ 4 ᱱᱩᱭ 4 মানে 1 আর 3 যোগ লেখেন 4 তাহলে ওনা হাতে 4 আর নডে 6 সঙ্গে যুগয় তাহলে 6 আর 4 তিনে হইয়া 10 10 নুকিন যোগ লেখেন তিনে হইয়া 1 তাহলে হইনা নতে 1 এ হইনা তার নডে অকয় অপশন রে 1 হইউ কানা যেহেতু নোয়া দো নোয়া সংখ্যা করনা বর্গ কানা তাহলে উনি সংখ্যা দো রিপিটᱚᱜᱼᱟ মানে উনি সংখ্যা দো ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱩᱱᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ 1 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ তাহলে 3 আর 6 দকিন গেট না হ্যাঁ সে তাহলে অকয় সারে না 2 তাহলে 2 ᱫᱚ 2 সঙ্গে বন গুণা যেহেতু নোয়া ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ বর্গ কানা তাহলে ডবলᱚᱜᱼᱟᱭ তাহলে ওনাতে 2 সঙ্গে 2 বন গুণ কেটে তাহলে তিনে হᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 1 বাই ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ওনাতে ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱮᱴ ᱱᱟ এরপরে বন ᱧᱮᱞᱟ নডে বন ᱧᱮᱞ ᱢᱟ 4 আর 6 যোগ লেখেন তিনে হইয়া 10 10 মানে 1 হ্যাঁ সে তাহলে 10 মানে 1 আর নুই 2 সঙ্গে যোগ লেখেন তিনে হইয়া কানা 3 তাহলে 3 গুণিত 3 তিনে হইয়া কানা 9 তাহলে নোয়া হᱚᱸ bang huyuk kana sin nak bon nyela ta nonde kin tinai na 2 আর 2 hini 4 আর 4 আর 6 do huyuk kana 10 10 মানে 1 তাহলে 1 গুণিত 1 সমান তিনে huyuk kana 1 তাহলে নুইটারে 1 এ nyamok kana মানে নুই ge answer আর নডে menaya 6 আর নডে 3 nukin kin gedok kana তাহলে অকয় সারেজক kana 2 গুণিত 2 তাহলে 4 তাহলে অকয়টা অপশন হইনা অপশন সি হইনা বাড়া nyam dare dabon chel ka kata huyuk kana Hoi gongke. হ্যাঁ ada কিছু কিছু অঙ্ক রেদো হা হয়তো ননকা বন যোগ আতো সে গুণ কো কো মনে করেন নডে একে ñam না আর নডে একে ñam না কোন কোন ক্ষেত্রে রে অনকা ñam হো ñam দাড়েয়া তাহলে ওনা তো খুব কম গে তাহলে ওনা রনা প্রসেস তো চেলকা তো বন করাওয়া ওনা তো গুণ প্রসেস কো বন বাড়াই কা লেখান হা উন সো ইউনিট ডিজিট ko se talaran digit ko okoy tofat huyuk kana onda khon bon pante ñam daড়েয়া নোয়া ট্রিক বন তবে খান বন করাও দাড়েয়া আদো অনকা কাতে বন করাওয়া যাই হোক তাহলে যোগ আর বিয়োগ রনা ধারণা ইনা হিলো তাহে কানা আর ননকা ট্রিক্স ইপ্লে রনা পদ্ধতি বন বাড়াই লেদা আদো বিসি ক্লাস না তাহলে বাকি মেনা তাবনা গুণ আর ভাগ তেহেন দেবন সেনায়া তাহলে Acha গুণ gongke. আর ভাগ হই হ্যাঁ মালেমে Gongke leading jaha gun bodol te jodi jog regin bondo doya তাহলে কি answer nyamo? Hoi 3 আর 6 যদি 9 হইuk kana আর 2 সারে kana 2 যদি বাইন গুণা শুধু 2 গিন সারে কা তাহলে কি answer তো আকাটা আমি লই কেদা মানে নোয়াটা 6 আর অপশন ko. মানে 3 আর 6 নুকিন কে না আছে হুম আর নু 2 সারে যখন আছেন হ্যাঁ আচ্ছা উনি 2 আদো যদি বাইন গুনে 2 do গুণ গে হুইউয়া চেদা গুণ হুইউয়া আচ্ছা abo noa do borgomul kana to ona hate te ona do jemon noda bon nyel ma enar gin lay kita pier na borgomul do tinai yo 2 ta noa da actually tinai kana 2 guni tu 2 kana se ta ona position re mena ona hate te ko gunuk kana bang khan da bang ko gun ko kya bujho nyam na cheda ai gunuk kana গঙ্কে ইয়ে হই একটা কুকলি গongke থাকে ekdom lay me গঙ্কে লেডিং যে মানে নয় যে মানে 13 খন বাং হ্যাঁ লাহা লাহা লেদাবন মানে 6 do পরেতে গুণনা হ্যাঁ মানে তিনা হ্যাঁ হারি সংখ্যা অঙ্কা লাটু বাঙ্গেনা am do jaha tinai regem kora dare ko noy মানে khon ma নয় to ko যে gedok kan ge se bang noy হ্যাঁ khon ko মানে gedok যত kan যদি ge টোটাল জন গেট মানে তারপরে যোগ তুমি গিয়া তাহলে তো 19 হুম টাঙ্গো ko আছে তো মানে আবো হ্যাঁ মা 13 খনা আবার উনকু ভাগ মানে ওন্ডে ভিনা কাতে আবার 6 বন যোগ কিদে ওন্ডে তিনা সাঙ্গিন চালাও গানো ওনা কথাই মেনদা ekdom ekdom adi napam lay kat tabona noa hoy to jaha ko daud tahna মূল কথা তো নয় কো তিগুন আছে তখন সংখ্যা তো বন গেটে কয়েস বাং আর বাকি কো দো একটু নডা হারিং পুষ্টু কাক কানা নিয়েল তাবন পে জিনিসটা 1 2 3 4 নকা কাতে বন সংখ্যা বন হিজুক কানা সে 9 বন হিজুক কানা তো 9 পরে চেক বন ওলা লই তাবন পে 10 বন ওলা 10 পরে চেক বন ওলা 11 বন ওলা 11 পরে চেক বন ওলা 12 বন ওলা
12 pore cek bon olah 13 bon olah nonde tina hui kan tabon nyel tabon se ek dan nukin jog kate tina kin hiwa ek kin hiwa nonde tina kan ton 2 nukin jog kin tabon se tina kin hiwa kana 2 kin hiwa kana nonde tina mena 3 nonde jog kin tabon se tina kin hiwa kana 3 kin hiwa kana nonde tina mena tabon cer nui ek ar 3 jog kin mase tina bon hiwa kana cer tale noy kon sungkha do abar repeat kana ko 1 khon abar noy ko chala abar ko repeat ado onate to noy noy re bon get ka ko kana আর বাকি সংখ্যা হ আমরা যোগ ক্ষেত্রে যে ডাইরেক্ট এম যোগ কো গড় মলান গেম যোগ কো তা উত্তর দে একে গেজুয়া যেমন নন্ডা বন নেল কে আবো 13 হইনা মনে কামে আমরা মনে কামে নতুন সংখ্যা বাম যোগ লেকে নতুন 13 গে হইনা কারণ নোয়া 13 আর 6 যোগ লেখান কেন তিনা হইয়া 19 হইয়া তাই তো তাহলে 19 যদি নোয়াম যোগা 1 আর 9 যদি যোগা তিনা হইয়া 10 10 মানে কে সেই এক গে মানে যাহা ঠেন গেম যোগ মেনখান ওনা পজিশন রে হইয়া মনে কামে মিটং অঙ্করে আমা হুইন তামা 11 সাথে হুই কান তামা নোয়া রে 2 মেনায়া তাহলে 11 যদি আম নোয়াম যোগা 1 আর কেন যোগ লেখা 2 হুই কানা সমান আর নোডে 2 হুই কানা তাহলে তিনে হুই কানা 4 তাহলে আম মনে কামে নোডে 11 তো যোগ মানে গেট নোডে তো বাম যোগ লেদা পরে তেম যোগ কিরা তবু 4 হুইয়া নেল তাউন পে 11 আর 2 যোগ লেখান তিনে হুইয়া 13 হুই কানা 13 যদি নুকিনম যোগ কিনা তিনে হুইয়া ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮᱢ ᱡᱳᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱡᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 11 আর 2 একটু সমস্যাম বুঝা যে 12 13 ko ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে উন সময় অন্য হতেতে নন্ডে রাপুট কো কমা নন্ডে কোন রাপুট কো হুডিং মাথা রেখে বুঝাও ñam না ᱟᱫᱚ গুণ করা লাগি তে চেক দরকারᱚᱜᱼᱟ নামতা হ্যাঁ বাং নামতা দো মাস্ট করা দরকার গে তিনে পর্যন্ত মন মুখস্থয়া মারাং তে তো 10 ঘর আবি বন মুখস্থ করা মেনখান কম্পিটিটিভ লাগি তে দো আবো 20 ঘর ধাবি দো অবশ্যই মুখস্থ লাগাবন গিয়া আর যাহা কো একটু বেশি বন দাড়েয়া উনকু আরো বাগি কথা মেনখান 20 ঘর পর্যন্ত দো আবো নামতা মুখস্থ তেগে লাগাবনা মুখস্থ যদি নিনা বন গান বন দাড়েয়া তাহলে আইমা গান ক্যালকুলেশন আদি কম সময় রে আবো মন করা দাড়েয়া আদো ওনা হতেতে নামতা দো যত কো 20 ঘর ধাবি বন মুখস্থ এমা তবে খান গুণ কো আদি উসারা বন করা দাড়েয়া আদো চলো গুণ না গে বন করवा আদো গুণ আবো চেলকা বন করवा আবন বাড়ায়া প্রথাগত গুণ পদ্ধতি মিটেং দো হ্যাঁ বাং নৌকা মেনা 1 আর 2 মেনা আর 1 আর 3 মেনা মনে কামে চেলকা বন গুণ যাহা কা বন গুণ বাড়ায়া অনকা গে নুকি 3 দুগুণ কিন হিউ কানে 6 আর হিউ কানা 3 ke 3 আর নোডে গুণিত চিহ্ন বন মা দুই সঙ্গে নই বন গুণ 2 আর নোডে 1 আর বন যোগ কোয়া 6 5 1 ado nuon ka jokon mon korawa তাহলে হ্যাঁ মানে বিনে অলতে তো বামন করা দাঁড়ায় কেন ওঁডে মানে যেহেতু বন অল গিয়া আর অল কাতে নকা বন গুণ হ্যাঁ বাং বাংখান হ্যাঁ বামন করা দাঁড়ায় বিনে গুণ তে তো চেল কাতেম করা দাঁড়ায় মুখে মুখে তে তো নকাতে তো হ্যাঁ বাম করা নোয়া অনুযায়ী দিবন করা লেখান আদো অটোমেটিক একটু সময় লাগাত তাবনা আদো নুন কা প্রথাগত গুণ বাং করাও কাতে পরীক্ষা দেন তে চেল কা বন গুণা ওনা গেবন সেনায়া তাই ওনা প্রথাগত গুণ বাং কাতে পের কমতে আর গুণ করাও গানোয়া 2 নম্বর না দো হুইক কান তাবনা বেস গুণ পদ্ধতি তাহলে বেস মানে একা কানা কো বেসিক ক্লাস পয়লো পার্ট যখন ক্লাস হইলেন তাবনা বেস দো চেড ইন লে লিদা 10 রেন বেস মানে 10 20 30 নঙ্কা কাতে নুকু তারপর নতে 100 100 রেন বেস নঙ্কা কাতে কলা 110 120 তাহলে হানাটা পার্ট রে হা পে নেল তাবনা যে বেস দো কয় কো মানে বেস মানে অনকা হাটিং ko nuku ge best to tan onde le the best gun পদ্ধতি do asol do chelaka huding khon ge marang te do nonde bon nyella 13 nyol kada gunito nonde ol keda 12 nyol keda se nukin bon gun kina tan nukin bon gun kina তাহলে প্রথাগত পদ্ধতিতে গুণ বাং কাতে আবো বেস গুণ পদ্ধতিতে বন গুণা মানে তাহলে 13 do chet kana 13 মানে 10 আর 3 নুকিনে যোগফল কানা সে বাং 10 আর 3 যোগ কে লিখান 13 কেন হিউआ হানা তা পাত্র पे नेल ताबन हा चेलका हटिंग हुइलेना तान ओना काना असल दो 13 दो नोआ संगे अकोय गुण करते मेनाया
12 গুণ करते मैंने তাই তো তার নন্ডে যদি আবো নুই সঙ্গে নুই মিদ্ধে গুণুয়া আর নুই সঙ্গে নুই মিদ্ধে গুণুয়া হ্যাঁ সে তাহলে 20 সঙ্গে যদি 10 গুণুয়া তাহলে তিনা হইয়া 12 के 12 আর 0 0 के তাহনা আর 3 বারাং হইয়া 36 তার নন্ডে হইনা 34 নুকিন বন যোগ কিনা যদি তিনা হইনা তাহলে 156 হইয়া কানা আদো নোনা তেখান দো चेल का सुविधा हई परीक्षा रे जे नोआ संख्या दो आम दो बांग ऑल काते माने उत्तरम कराव दाड़े हा माने माइंड रे आम कैलकुलेशन एम दाड़े हा तन उनका नुई माने 13 माने आम हटिंग के दिया तिना कना 10 और 3 कना नुकिन जोग के लेखन 13 हई कना एरपर 12 तम गुना ताले 12 के 12 ताले बुझ में 120 हुई कना ऑलरेडी तारपर कोई जुगो कना 3 बारां 36 ताले 120 सा 36 जोग लेखान 156 हुई कना आरिन नोडिन ऑलदा मने का में नोआटा गुण गना है सेमां तान नोडे हो आम जहाटा के हटिंग दड़ेया होयतो जहाटा नामता आम बाड़ायाम बागी से उनी तो गोटा गेम ताहे चोआ देया जहाटा बाम बाड़ाया उनी गेम भांगाव के दिया ताले 15 ना नामता दा एकटू सहज ᱧᱚᱜ गे जाहु अब ओनाते 14 गेबन हटिंग के 14 माने 10 और 4 ताई तो आदो नोआ संगे 15 गुण तार नुई संगे नुई मिद्धे गुणुआ আর নুই संगे नुई मिद्धे गुणुआ ताले 15 संगे যদি 10 गुणुआ ताले तिने हुई कना 150 तार नोआ 150 संगे 15 और 4 तिने हुई कना 4 15 60 हुई कना ताले 60 नोआ जुगो कना ताले 0 1 और नोडे तिने हुई कना 2 ताले तिने हुई ना 210 आदो बेस गुण पद्धति दो नोनका बेस अनुযায়ী बियन आबो बन हटिंग कोआ आर बन गुण कोआ आर नोडिन ऑलदा मने का में नोडे मेना 26 और गुणितो 13 आदो आबो दो जेतु कुड़ी घर अभी बन मुखस्त कदा मने का मा आदो ओनाते 13 दो बामन हटिंग गया नुईटा 26 बन हटिंग गया 26 माने तिने कना कुड़ी जोग 6 नुकिन जोग के लेखन 26 किन तो আর নোয়া সঙ্গে 13 দো গুণ আকারতে মেনায়া তাহলে 13 দো গুণ দে বন বাড়ায়া 26 26 আর মুচে দে 0 মিটাং 0 আর 13 আর 6 নোয়া বন গুণা তিনাই হই কানা তাহলে 78 হ্যাঁ 6 তেরাং 78 এনার গিন লে কেট বনা যে এখন 20 ধাবি ঘর নামটা তো বন মুখস্থ কা তবে এখানে চানে কেমন নাম গড়বা হ্যাঁ তাহলে হই কানা 6 তেরাং 78 तार नोडे 78 बन जोग गोदा ताले तिने हई 8 6 दिने 12 के 13 और नोडे हई 3 तनी ने होइना तान ओन काते बन हटिंग कोआ आदो नोन का हुडिंग हुडिंग अंक जखन को ताहेना माने बारिया घरना आ जहां दा नामता मुखस्त मेना ताबना उन समय दो नोना पद्धति बन इप्लया तबे खान आदि लगन गे माने बिने ऑलते आबो माइंड बन कैलकुलेशन दाड़ेया बाखा ट्रेडिशनल पथा तेमन करा लेखान होयतो जतो को माइंड रे बामन गुण दाड़ेया ऑल हुयुआ आदो नोआ जुदी बन कॉन्सेप्ट बन क्लियर का ताहले आबो बिना ऑलते आबो बन कैलकुलेशन नाम दाड़ेया से कम ऑलते बन कैलकुलेशन नाम दाड़ेया ताहले 12 दुगुन बन बाड़ाय 24 24 आ मुटे दो 0 माने 0 बैसे मिटे है से आ 4 बारां दो तिना हियो नके मन गुण के लेखान ताहले नोआ दो हियो 48 है से ताहले नोआ बन जोग का एयरपोर्ट तिना हिकना ताहले 8 anonde 8 anonde ina 2 thirtina ina 288 huina है से उनका के जदि मने काम 32 गुणितो आबो मन नाम का 16 नोआ गुण हुई है से ताले 16 घर नाम ता जदि 20 घर पर्यंत बन मुखस्त का ताले 16 घर हाबि बन मुखस्त का ताले 32 घर तो बामन बाड़ाया ताले 32 बन हटिंग गया माने 30 प्लस 2 नुकिन दोनों का हटिंग आ नोआ संगे गुण करते 16 में है से ताले 3 सोलांग तिना हुआ 48 और मुचे दो मिटन 0 3 सोलांग 48 हुइना और मुचे दो हुइना मिटन 0 तारपर नि संगे गुनु आय ताले 16 दुगुने तिना हुआ 32 हुआ है से ताले 32 नोडे बन जोग काय लेखान 72 हुइना ताले 2 11 और हुइना 5 ताले तिना हुइना 512 बड़ा नाम केदा बन चलका को हुइना Hoy gomke. हाँ जहाँ को बामन बुझे नामे खान एकटू लय तबन पे कारण अंको विषय दो कना बुझो ना विषय कना
bang bujuh lekhan do ha bamon badai nyam dareya ठीक गया चलो ताले onkan baria mane baria baria punya ko tan lekha noa পদ্ধতি লেকাতে abo bon gun dareya koa tobe khan kom somoy te abo mind bon calculation dareya koa dosara পদ্ধতি no do direct gun পদ্ধতি direct gun পদ্ধতি যখন abo baria baria bang kate miteng do hito baria menaya se a miteng do pia punya gan sungkha menak koa noka bon nyam akat koa mone kapon nyam kada 1 2 3 noa songe gun menak tabona baro hase noa gune nyam akada bon ado un sumoy do enang a bes leka jahal ka hating bang kate abo un sumoy do direct gun পদ্ধতি কাজ rebon lagawa chelka direct gun পদ্ধতি do noa 12 songe already 3 gun huyuga tale tinai kana 3 barang 36 tale 36 ren 6 bon oleya hate do 3 do tahen gea tarpore 12 dugune tinai huyuga 24 huyuga 24 ar hate menaya 3 nu jog lekan tinai huyuga tale 27 huyuga kana taito 24 ar 3 27 huyuga kana tale 27 ren bon oleya 7 hate okoy mena 2 menaya tarpore 12 songe আবার এক বন গুনিয়া তাহলে তিনে কেনা 12 কে 12 আর 2 এ 14 হইউ কানা তাহলে তিনে কেনা 1476 হইউ কানা যখন গে মিটং সংখ্যারে বারিয়া ko tahena আর মিটং সংখ্যার তো নন কাকো বেশি nyok ko tahena তখন do বেস গুণ পদ্ধতি বাং লাগাও কাতে ডাইরেক্ট গুণ পদ্ধতি বন লাগাওয়া যখন অঙ্ক হা মুকট তো তাহেন তাবনা মানে ওনা ঘর হাবি না নামতা মানে 20 ঘর হাবি যদি বন নামা আর 20 ঘর হাবি বন মুখস্থ কাদা তাহলে ডাইরেক্ট গুণ পদ্ধতি দে আবো বন করা দাড়েয়া আদো উন সময় নকা বন গুণ কোয়া আর যখন যাহা নাম তা দো বন বাড়ায়া ওনা ক্ষেত্রে চেলকা করা হইয়া ওনা হা টাইম সেরে মেনা আর মিটেং মনে কা তখন পে 5 2 3 নোয়া সঙ্গে আবো বন গুণদা 17 aduh no asal bon guna lekin 17 tingna huyuga 51 huyuga taito tale 51 ren ek bon oleya 17 to gun tale 317 huina 51 317 gun kate huina 51 51 ren ek bon oleya 5 do hate tahena 17 dugun tina huyuga 34 তাহলে 34 আর 5 যোগ লেখান হইউ কেন 39 39 নোয়ারেন 9 বন oleya তাহলে হাতে 3 সারিক নাই 3 সারিক না সে আর 5 17 তো 3 ইয়া দেই তেমন পেছে 85 তাহলে 5 17 85 আর 3 যদি বন যোগ দিয়া তাহলে 3 হইউ কেন 88 হইউ কেন তাই না ওনা হইনা নোয়ানা গুণফল দ আর নো বন nyela ona theng olda ma do bon nase bon meta lagi maka note aro page menak gea mone kan 324 gunito 16 kana hese tai no ha direct bun guna tali 416 tina yu a 416 de kana 16 dugun 32 316 48 416 64 তাহলে 64 এর মধ্যে রেন 4 তাহলে 19 4 বন oleya হাতে 3 সারি নাই 6 তাহলে 16 দুগুণে 3 হইউ কানা 32 32 আর 6 এ 3 হইউ কানা 38 38 এর 8 হাতে তো 3 সারি নাই 3 তাহলে হাতে 3 সারি না আর 3 16 3 হইউ কানা 48 48 সা যদি 3 বন যোগিয়া 3 হইউ কানা 51 হইউ কানা তাহলে 3 হইনা 5184 ado no onka kate bon guna tobe khan ge adi usara bon kora dareya mane ka miteng mene 1 2 3 ar mane ka 5 mene noa songe abo gun mane kame 12 ko em karbon hase tale un somoy dikhe ka bon guna direct পদ্ধতি ke bon guna 5 barang tin hoya 60 60 ren muchet den 0 bon oleya hate tina hoy nai 6 3 barang tin hoya 36 আর 6 এ যোগ লেখান 3 হয় কেনা 42
তাহলে 42 2 হাতে 3 হয়ে গেছে 4 তাহলে 4 হাতে তাহেন গে 12 দুগুণে 3 হয়ে গেছে 24 আর 4 যোগ কিন লেখান 3 को হয়ে গেছে 28 হয়ে গেছে তাহলে 8 হয়ে গেছে হাতে 2 তাহলে 12 के 12 আর অন্ডরেন 2 তাহলে 3 হয়ে গেছে 14 হয়ে গেছে তাহলে অনকা হইয়া অনকা গুণ তাহলে পে বাড়া নাম কে তবনা চেলকা বন গুণা Hai ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ gomke. Hai gomke. ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ তাহলে যখন অনকানা গুণ বন ᱧᱟᱢᱟ উন সময় ডাইরেক্ট বন গুণা আর 20 বছর হাবি নামতা দবon সানাম কোন মুখস্থ কামা তবে খান গে আবো গুণ হা ক্যালকুলেশন আডি স্পিড ᱧᱚᱜ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ আর ক্রস গুণ পদ্ধতি হয়তো কাটি কাটি ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱧᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭᱟ ক্রস গুণ পদ্ধতি ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭᱟ তবে খান উন সময় ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱴᱩ গুণ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱴᱨᱮᱰᱤᱥᱚনাᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱯᱤᱰᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣᱤᱱᱟᱹᱧ ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱛᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ 1 2 3 মনে কাগ মে 6 1 2 को নোয়া আম ফট ফট গুণেম দাঁড়ায় আছে বাং তাহলে আম দো যদি এনসার রে হা এ বি সি ডি নংকা ko tahena ta option do তাহলে মুচির রে মনে কাগ মে 6 6 মেনা ko joto re se bang তাহলে আবু ইউনিট ডিজিট কাজ রে বন লাগাওয়া 3 দুগুণে গুণ কাতে 6 তার নন্ডে তো 6 গে হুইউ আই তার নন্ডে অপশন বন ñel ka নুই ro 6 মেনা নুই ro 6 মেনা নুই ro 6 মেনা নুই ro 6 মেনা তাহলে উন সময় চিকাক কানা আম তো পুরো পুরি অঙ্ক হা গুণ হুইউ তামা মেনখান যেহেতু মুচির রেন কানা আম তো শুধু এ বি সি ডি না দরকার ওকাটা অপশন সঠিকোয়া তাহলে নোনা স্থান রে তিনে অঙ্ক হুইউয়া তাহলে নোনা স্থান রে তিনে অঙ্ক হুইউয়া ওনা দো হা আবো দবন গুণা তবে গনি তবন ñama মুচির যোগ কাতে না বাংখানা বামন ñam দাড়ে কানা মেনখা উন ক্ষেত্রে নোনা সুবিধা যে নোডারন অঙ্ক তিনে হুইউয়া নোডারन অঙ্ক তিনে হুইউয়া আদি স্পিড তে উनको বন ñam দাড়ে কোয়া তাহলে অপশন চুজ রে আবো অনা কাজ রে লাগা'a ᱟᱫᱚ ᱠᱚᱨᱚᱥ ᱜᱩণ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 12 আর 13 ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤও ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩণ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟᱴᱟᱜ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱵᱚᱱ ᱜᱩণ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱴᱮᱯ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱰᱮ আর নডে নডে না তাহলে 1 নম্বর স্টেপ দো চেক কানা মুই কিন কিন গুনুয়া হ্যাঁ তারপর 2 নম্বর স্টেপ দো চেক কানা 2 নম্বর স্টেপ দো নংকা কিন গুনুয়া তারপরে 3 নম্বর স্টেপ দো চেক কানা 3 নম্বর স্টেপ দো কানা পুনিয়া সংখ্যা মেনা কত dan on kami nak jahil mucida mucir don unkin kin gunua ado kata kolom ha noa do berarti ol kat bon pe tale bambon bangkhan ha bambon badai tiu darea bangkhan porte ha bon hirinya tale step do chet kana non ka step do mane okoy ko prothom kin gunua nukin kin gunua noi noding ol kan noi prothom 1 number step re olaka nukin kin gunua tale tinia huyua 3 dugune 6 huina ta nonde do tinia huyua nonde do tinia huyua nonta 2 nomor step leka gun kin huyua tale kuna kuni gun tale nukin 1 আর 2 গুণ kin lekan tinia kana 2 আর 1 আর 3 গুণ kin lekan tinia kana 3 ta nukin jog kin lekan tinia kana 5 ta nonde do huyua 5 আর 3 nomor step nonde do koy nukin mucet mane etohop ren sungka kin gunua তাহলে এতক dan sungka do koy nukin 1 আর 1 তাহলে ke 1 ta non ka ko huyua ta non ka step do ol ka do bon pe ado non age jehetu noa do huding ongko kana ta huding ongko do base পদ্ধতি bangkan direct গুণ পদ্ধতি bon diplaya ado ona khetre do ona পদ্ধতি te bon korawa tobe latu khetre noa do bon
एप्लाइया आदो ओनाते ते नोआ दोइन मेटाव काग कना नोआ गे लट्टू लट्टू अंको ñoले ताबना उनको को चेलका तबन गुण कुआ ओना बन बाडाया तबे खान एकक दशक शतक करेन अंको को माने चेत सुंखै हुई दाड़े आउनी नोआ बन ñामा तबे खान ऑलरेडी जत्तो सुंखै बांग गुण कते अब उत्तर सहज तेबन पानते ñam दाड़ेआ अदो नोना ठेन ñoले ताबना मेनाया 1 3 2 latar ring olda 2 4 3 nota mone kame gun bon nyama kala ada ek nomor step chel ka kan tabona ek nomor step ha ek nomor step pia sungkhe menak ko tale pia menak ko tale pia gi ol ka ko nonde miteng sungkhe latar sungkhe nonde nonde nak ko tale ek nomor step do nukin kin gunua ini time 2 nomor step do ko gunua nonde pia sungkhe menak ko tale pia ol ka ko na tale 2 nomor step do nongka nongka ko gunua 3 nomor step do jelka kana nonde menaya miteng sungkhe nonde menaya nonde miteng sungkhe menaya nonde miteng sungkhe menaya nonde miteng sungkhe menaya ado 3 nomor do nodren do ekebare nonde bang kate ekebare direct nui do nui kun an nui do nui kun atalan do tala tala kin gunua ajar nomor step do jelka cer nomor step e nonde miteng sungkhe menaya nonde miteng sungkhe pia nak ko to tale pia nak ko tale itu do note kon ko bad chala kan nui kinta kin gunua ar 5 nomor itu kata ko gunua 5 nomor step do nongka sungkhe menak ko nongka sungkhe menak ko nongka sungkhe menak ko nongka sungkhe menak ko nui nikin gunua do on kakin gunua tan nonde abu bon gun ko tale 1 nomor step do koy menaya noa 1 nomor tale 1 nomor do cetare latar kin gunua mane nukin tekin gunua tale 3 dugune 3 ayo ay 6 ya huina hate do bai sarejok kana tale hate do banuiya 2 nomor step bon gun itu do ka bon gun kina nukin te kuna kuni tale nukin te bon gun kina 3 trikha tina huina 9 ar 4 dugune huina 8 tale 9 ar 8 nukin jokil kan tina kin hiu kana 17 kun hiu kana tale 17 ne tina mon leya 17 do sate olena তারপরে 3 নম্বর স্টেপ মন গুণ কোয়া তারে পুরো গুণ গুণ আদো তাহলে নুই 3 সঙ্গে নুই 1 এ গুণুয়া নড়ে দিন মেটা দা হা গটি বাংখান বাং ko malumua তাহলে পুরো itu do 3 নম্বর স্টেপ গুণ তাহলে ko গুণুয়া nukin king gunu'a tale tina hina tini ki 3 nukin gunna tina hina 2 3 4 huina ar nukin king gunna tina hui kana 12 hui kana tale 12 ar 6 tina hui kana 16 hui kana 16 ar 3 tina hui kana 16 ar 3 tina hui kana 19 hui kana ar hatte nade 1 mena tamana tale tina hina 20 20 tale 20 0 tale hate tina sarena 2 sarena se bang tale 2 sarena এরপর 3 নম্বর স্টেপ বন গুণ কিনা তাহলে 4 নম্বর স্টেপ বন গুণা একটু ঠিকঠাক কাতে ñel tabon pe noa গুণ যদি বন সেন দাড়ে উসরা তাহলে আমারে কাজে লাগা আদা চেলকা কাজে লাগা হা ওনা হুন লই tabona তারপরে হুই কানা 4 নম্বর স্টেপ আছে 4 নম্বর স্টেপে নুকিন যখন আবো বন গুণ কিনা তাহলে ko গুণুয়া nongka ko gunua tale ceri ke hina cer ar 3 dugun hina 6 ar hate tina mena hate menaya 2 tale nukin jog ke 10 ar 2 e 12 tale 12 ren 2 ar hate do aro 1 e sare yan tabona ar muncet 5 nomor step do celka mon guna 5 nomor step do
নুই আর নুই বন গুণ কিনা তাহলে তিনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 কে 2 আর কে 3 তাহলে গুণফল ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ 32,076 ᱛᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ एग्जाम रे मुझे रे नोंकना गुण बन नाम कदा तो नोकना जखन मुझे तो गुण बन नाम कदा ऑप्शन रे को ताहेना ऑप्शन रे चलका को ताहेना ए बी सी और डी माने नोआ मिटंग रे उत्तर दो ताहेन गे है बांग ताले 3 2 0 7 6 नो ऑप्शन रे ताहेन गे आदो जुदी अबो बन बाड़ाया हना काटा काटी ते हो नामोआ उत्तर दो तबु आदो जखन को मिले आंसर अनाटा रे चलका बन करालदा अच्छा नोना आदना स्टेप जतो को काटी बन ऑल कदा 1 नंबर स्टेप 2 नंबर स्टेप 3 नंबर स्टेप 4 नंबर स्टेप 5 नंबर स्टेप होय गमके ऑल होई कनो गमके हाय गमके हैं चलो ताले तबु एटा का पेज रिंग ऑल दा जहां को अतो बंखान ओना ठेन उनको अबो चेत ताहकन तो ओना तिन ऑलला ओंडे तिना बन नाम केदा 32 0 76 नो बन नाम केदा तो ताले ऑप्शन रे मिटन रे ऑप्शन रे मेना होयतो 32 0 76 नो मेनाया आ बाकी रे आलादा आलादा मेना को हां आदो हानाटा पद्धति ते बन बाड़ाया अब गुण क्षेत्र रे गुण कते तिना हुआ 2 गुणितो 2 4 3 ता नुकुआ काटा काटी को बन जुदी तिना को नामका हाना उनु जेते अब जहां का बन करात था ता नुकिन के हुइना तिना के हुइना 4 4 हुइना आनु हुइना 2 तिना हुइना ताले 6 ता नोडे 6 गुणितो मा हुइना 6 और 6 तिने तिना हुइ कना 9 ताले 6 नाम तिना हुइया 54 54 माने नुकिन जोग के तिना हुइया 9 ताले नोडे जखन 9 कनाय ताले ऑप्शन रो जहाटा ऑप्शन रे 9 हुइया उनी के आंसर दो हुइया आदो नोडे बन नेल कित को आबो दो नेल का बन नुकिन 7 और 2 जोग कते तिना किनी का 9 ता नुकिन की गेना 9 दे गेना ताले 3 और 6 जोग कते तिना हुइ कना 9 है से बांग ताले 9 हुइना और मने का में नोवाटा रे हो 2 3 5 और नोडे तो ताले मेना तबना 4 और नोडे मेनाया 6 और 3 नोडे तो मेटा काल गनी दे गटी ओन ठेन मने कहता उन पे 6 कना एन उनका ऑप्शन ना हुई कना किको 5 6 अच्छा 6 2 बन जोग किन लेखान तिने किन हुई कना 8 हुई कना 8 संगे नि 4 बन गुनी लेखान हुई कना 12 और 12 संगे 6 बन गुनी लेखान तिने हुई कना माने जोगे लेखान 18 को हुई कना ताई तो 18 हुई कना से हैं नेल ताउन पे 6 और 2 बन जोगिया ताले तिने हुई कना 8 8 और 9 हुई कना 4 12 12 अच्छे 18 तानु किन जोग के लेखान तिने हुई कना 9 ताले नोन का जखन बन मिलेआ नेल ताउन पे उन समय तो बन कन्फ्यूजुआ जे आंसर तो बी हुआ से सी हुआ ताई तो ताले उन समय तो हा बन कन्फ्यूजुआ आंसर तो बी हुआ से सी हुआ ताले काटकुट पद्धति जखन काजे बन लगावा कोनो कोनो ऑप्शन रे नोन का को मिलेओ दाड़ेआ माने उनको सुनको जोग कते मुचे रे 9 9 बारिया ऑप्शन हर की नाम दाड़ेआ ताले हितो दो बन कन्फ्यूजना बी और सी मध्य रे कोको आंसर हुआ नेल तबन पे ताले बी ना तिना मेना 32 0 76 और नोना उत्तर तिना मेना नीने मेना ताले उन समय यूनिट बन खटावा
তাহলে 3 3 গুণ কিনলে kan ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6 তাহলে বানার ᱨᱮᱜᱮ 6 ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ তাহলে এনতে রহᱚᱸ অপশন ᱫᱚ বামন চয়েস দাঁড়ায় তাহলে দশক স্থান রে অকয় মেনায়া নুই ᱫᱚ 4 মেনায়া নুই ᱫᱚ 7 মেনায়া তাহলে নন্ড্রেন অঙ্ক বন নাম কিন লেখান গে আবওয়া উত্তর দো নামোয়া তাহলে অকয় প্রয়োজন তাবন নুইনতে অডক না প্রয়োজন গোটা গুণ করার না প্রয়োজন দো বনুক তাবন তাহলে শুধু দশক স্থান রে অকয়টা হুইউআই উনি অডক দরকার তবে খান গে এনসার বন রাইট দাঁড়ায়া তাহলে নোয়া দো চেকা বন বাড়ায়া গোটা গুণ বাং কাতে নুকিন সঙ্গে নুকিন গুণ 3 3 9 আর 4 দুগুণে 8 তাহলে 9 আর 8 হুইউ কানা 17 তাহলে 17 রেন দो 7 বৈশা তাহলে নোয়া গে হুইউআই এনসার দো তাহলে ওনকা নোয়া পদ্ধতি বন গুণ বন সেনা লেখান অপশন টেস্ট আবো সুযোগ সুবিধা বন নামা তবে এখান চিকা পুরো লাস্ট যখন এবিসিডি বন সেটার কানা উন সময় পুরো গুণ দো অঙ্ক দো বাই মেতাম কানা তো am choice में अकाटा ए से बी से सी से डी ओकाटा एंसार हुआ आदो उन समय जखन आम दशक स्थान प्रयोजन हुआ तब नुइटे अंक तिना हुआ ताले नय क्रस गुण पद्धति बन काज बन लगा लखान उनी अंक में नामेया बांखान पूरा होलसेलर ट्रेडिशनल मेथड ते गुण में और मुचे रे जोग में तारपर नामे नोडरन तिना हुआ ताले ऑटोमेटिक उन समय टाइम लगा आदो ओना ते उन माराम गुण बांग काते एकक रेन से दशक रेन से शतक रेन अंक संक तिना हुआ उनी फट करिबन नाम दाड़ाया আর অপশন বন চুজ দাঁড়ায়া কম সময় মধ্যে রে তা ওনা অর্থাৎ থেকে ট্রেডিশনাল ভাবতে গুণ বাং কাতে নোয়াতে বন গুণা ওনাকে সুবিধা নোয়ার না চলো বন ñel lege তাহলে আরো কাটি বন প্র্যাকটিস lege নন্ডে মেনা'a 6 2 1 আর নন্ডে মেনা'a 4 2 5 আচ্ছা নোয়া বন গুণা তার নোডে আরো নাসেন আইন ফল কাদবন কানা তাহলে চল কাবন গুনা চল কাইন লই কেদা এক নম্বর স্টেপ নুকিন কিন গুনা দু নম্বর স্টেপ দো অকো গুনা দু নম্বর দো মুচের ইনকিন করসওয়া নুকিন কিন করসওয়া আর হাতে ko তাহলে উनको দো হেই দি গিয়া হাতে में दो হাতে লেখা গে তাহলে আর 3 নম্বর স্টেপ রে অকো গুনা 3 নম্বর স্টেপ দো নুইতে দো একদম তাহলে নোডে হারি সেটার কানা নোডে কোন সেটার কাতে নাডে হারি সেটার আইতো দো আর নন্ডে খন নাডে হারি সেটারआ আর নুকিन মাঝে মাঝে কিন গুনা 4 নম্বর স্টেপ রে দো চিকা 4 নম্বর স্টেপ রে দো হুইউ কানা নংকা গুণ এরপর দো নতে খন को বাদ चला তাহলে ওকাটা কিন গুনা নুকিনটা আর নুকিনটা কিন গুনা 5 নম্বর দো কই গুনা নুকিন দা দো কিন বাদোa তাহলে ওকাটা গুনা নোয়া আরেন যাই কিন তাহেনা প্রথম সেরেন উনকিন কিন গুনা তানো ওনা তা নন কা কাতে বন গুনা তাহলে প্রথম রে দো কই গুনা নুই শুনে নুই গুনা তাহলে 5 থেকে 5 হইনা দোসার নম্বর রে তো চলকা না করসো আকে নুকিন তা নুই আর নুই সঙ্গে 5 দুগুণে 10 আর 2 के 2 তিনা হইনা 12 12 তাহলে 12 রেন 2 বন ওলেয়া হাতে তো 1 হইনা তারপরে পরে না ক্রস পদ্ধতি পরে যাহাই কো মেনা কো উনকু বন করা কো একেবারে কুনা কুন বন গুণ কিনা তাহলে কুনা কুন গুণ তা নুই সঙ্গে নুই বন গুণ কিদেয়া 5 ছক তিনা হইয়া 30 5 ছক 30 আর 4 के 4 তাহলে তিনা হইনা 34 ने जोग करते আর 2 দুগুণে 4 তাহলে 34 আর 4 হইনা 38 38 সঙ্গে আর নুই 1 মেনা তাবনা 1 বন যোগ কিদিয়া তিনা হইনা 39 মানে 9 তাহলে 9 হইন তাবনা হাতে 3 সারে তাবনা হাতে 3 সারে তাবনা তাহলে হাতে 3 সারে না এরপর যাহা মেনা তাবনা অনকা বন গুনা তাহলে নতে খন মুচেত খনা ইতো তো বাদ চলা ইতো 4 নম্বর স্টেপ 4 নম্বর স্টেপ রে অকো কো কিন গুনুआ নুকিন টা কিন গুনুआ 6 দুগুণে 12 তাহলে 12 হইনা আর 4 দুগুণে 8 12 আর 8 তিনে হইনা 20 20 সাথে আরো হাতে 3 মেনা তাবনা তাহলে তিনে হইনা 23 হইনা 23 3 হাতে 2 itu তো 5 নম্বর স্টেপ তাহলে মুচে মুচে কিন গুনুआ নুকিন তাহলে 6 4 24 আর হাতে 2 তাহলে তিনে হইনা 26 তা নন্ডে খন গে আবু বন গুণ গট কেদা মানে উনা গান সংখ্য বাং অল কাতে আবু যাহা বন অল দাসে সংখ্য কম অল কোনা তো 1 সেকেন্ড টাইম লাগা তো তাহলে ওনা যদি ট্রেডিশনাল মেথড বন করা কয়া তাহলে তিনে সংখ্য বন অল কেয়া নোয়া কো নিশ্চয় বাতি বন অল কেয়া তাহলে প্রতিটা উনা সেকেন্ড আবু ওন্ডে বন নষ্ট হই দা আর যখন এক মনা কমে 30 টি অঙ্ক তাহেনা তাহলে 30 সেকেন্ড যদি লসটা তাহলে 30 সেকেন্ডে আর মিটার বারে উত্তরেম করা দাঁড়ায়া আর ওনে অনকা সেকেন্ড পরীক্ষা টাইম রে দো
abo bancao huyuk tabona. Tale ona hotete te nongka bon guna. Erpor lay tabon pe tahle. Nongkan gun poddoti bon bujho nyam dareya se bang. 2 3 menak ko se. Ar noni 4 menaya. তারপরে মনে কামে নোডে সমান বানুক কোয়া নুই আরে ছোট ছোট গিñ অল কাকো কানা একটু বুঝাই ñam lagi arki nonka noa gun bon ñam kada ada bon nyela cetare punia sungka menak koa alata da punia do banuk ko pia menak koa tale ona khali jaga abo jiru bon baisyo dare mane onde mane chet ge banui nonde mane chet ge banui tani inka bon baisyo dare abo ado inka kate bon guna ado inam do pia na bon gun leda punia na onka ko gunua ado onka nonding olah rona se 1 2 3 nongka ko menak ba se ar mone kak ma siapa rapin dan namta dan nonde to bangun ukosto kata ta direct to bangun gun dare kana abo hese bang ala direct pototi bang bon gun dare kana jokon tale cetan da pia menak ko ala pada bare menak dan noa ade to abo jiru bon baisyo dare nongka kata soman ganoa bangkan mon mane jiru mane cek jaban kana nonde to tale jaha poddoti abo pun apply da on kata bon guna nukin bon gun kinnya 3 chok tina kana kana 18 huyuk kana tale 8 huina tale hate 1 তারপরে চেলকা কো গুনুয়া নই সঙ্গে নুকিন গুনুয়া আর নই সঙ্গে নই গুনুয়া তাহলে নুকিন যদি বন গুনুয়া তাহলে তিনা ইয়া 6 দুগুণে 2 ইয়া 12 আর নই 3 সাথে তিনা ইয়া 21 তাহলে নুকিন কিন যোগua আর হাতে 1 menaya উনি হই যোগua হ্যাঁ তাহলে নুকিন দুই কিন যোগনা তিনা কিন 33 আর কে হইনা ani menata mona 34 হইনা তাহলে 34 ren চের বনলে তাহলে নডে do চের বনলে এরপরের না স্টেপ যা হালকা মেনা তাবনা ওনা উনি জীবন করাওয়া তাহলে 2 নম্বর স্টেপ বন করা কেদা এরপর 3 নম্বর না 3 নম্বর না চলকা ডাইরেক্ট উনকিন দো কুনো কুনকিন চালা মানে 6 do কাটে নাবি সেটেল না নুইলে গুনে রিয়ে সেটেল না এতো তো নান্ডে সেটেল হয় তা নুই যখন নন্ডে সেটেল নাই আর নুই দো নুইলে সঙ্গে গুনো হয় তাহলে 6 কে তিনা ইয়া 6 আর 0 আর 3 গুণ কিন লেখান তিনা ইয়া মানে 0 মানে চেক গে বাং আর 7 আর 2 গুণ লেখান তিনা ইয়া 14 তাহলে 14 আর 6 যোগ কিন লেখান তিনা ইয়া 20 ইয়া 20 সাথে আর হাতে মেনাতে বনা 3 তাহলে তিনা ইয়া kana 23 ইয়া kana 23 এর 3 তার হাতে তো 2 এ তাহেন তাবনা এ 15 বন গুণ কেদা তিনা স্টেপ হারি বন গুণ কেদা তাহলে 3 নম্বর স্টেপ হারি হ্যাঁ সে তাহলে আর বারে স্টেপ বাকি না তাবনা তাহলে ওনা বন গুণা তাহলে itu do 4 নম্বর স্টেপ 4 নম্বর দে চেক kana 6 যখন নন্ডে হারি পুরো না 6 সঙ্গে 1 এ গুণ না নন্ডে কোন হারি তে পুরো না তাহলে 6 না do গুণ do চাবায় না মানে নুকিনা সুংখের না গুণ do চাবায় না itu তো তাহলে নুকিন 4 নম্বর স্টেপ নুই আর নুই তাহলে 7 ke 7 ge huyuga আর নুকিন 0 ke huyuga মানে চেক bang তাহলে 7 ke 7 হই না আর 2 হাতে মেনা তাবনা তাহলে 3 হই kana 7 8 9 9 হই kana তাহলে নন্ডে তো হিন তাবনা nonde do 9 huina to 9 huina amu ced do 0 0 kin mane 0 sange 1 e gunua tale tina iya 0 ge mane ced bang tale no na gun tina hin tabana no onta huina bujhe jam kita bon hoi gongke kan no onka kate ko kora ado jokhon punia ko tahena un sumay ho celka kora ona ta ho একটু নিয়মতে করাও নডিং ওলা বন kana মানে nongka ko gunua gundo ado no do piar nak kana punia ক্ষেত্রে nongka ko jala unsune একটু স্টেপ টা বাড়তি যেহেতু punia ko হুই kana to তাহলে নন্ডে কোন হিজু তো একটু সময় লাগায় উনি ওনা হাতে একটু স্টেপ ko বাড়তি প্রথম তো উনকা স্টেপ ইদাল কারণে ko তাহলে punia ko হুই kana dan ona step te or kata on pe তাহলে প্রথম do nukin kin gunua আর হাতে te dise doh ka হাতে te ko chalak ya dan on ka kin gunna
तारपर दोसार ते चलका गुणुक कना नोका को गुणुक कना तारपर 3 नंबर स्टेप 3 नंबर ते चलका गुणुक कना अनाटा चलका बन गुणित उनका गे जस्ट आदो नोआ दो एकटू स्टेप ता आरो बिसिया तारपर नोडे दो नुकिन किन गुणुक और नुकिन किन गुणुक 3 नंबर स्टेप तारपर 4 नंबर रे नोआ दो कटे ऑल दो हका बन पे और प्रैक्टिस तबन पे निजे निजेते तबे खान अडी उसर बन गुण दाड़े नितो दो नुई दो आकार सेटर नाय नुईटे दो नाडे सेटर आय और नुईटे दो नाडे सेटर आय और नुकिन किन चिका नुकिन किन क्रॉसो भीतर रे ता नुका को क्रॉसो कना तले 5 नंबर स्टेप 5 नंबर स्टेप रे नितो दो नोते खन को बात चला जेहेतु नोडरन सुंखा नाडे मुचित अरी सेटर केदा ताले नितो दो नोन तेरन को बाद दिया आदो उन समय दो नोडरन को बाद दिया उन समय दो कोई किन किन गुनुआ नुईटे कुन संगे नुईटे कुन नुईटे संगे नुईटे और नुईटे संगे नुईटे और हाथे दो हेज चला गया तन उनका कते को मुचित चला तारपर को किन गुनुआ नुईटे संगे तो दो नुईटे गुनुआ और नुईटे संगे नुईटे गुनुआ और 7 नंबर स्टेप तन ओंडे गे नोआ दो मुचित दो तबना तले मुचित दो को किन गुनुआ नुकिन किन गुनुआ ता नोना कटी ऑल का तबन पे किने से 1 नंबर स्टेप तले तिने कना 8 हुई कना तारपर 2 नंबर स्टेप बन खा कुनो कुनो गुण ता नुकिन किन गुनुआ तले नोंडे 2 और 3 हुई लेकिन 6 6 और नोंडे 1 और 4 गुण लेखान तिने कना 4 गे माने 10 10 से हुईने 0 तले हाथे तिने 1 itu 3 नंबर स्टेप बन गुना 3 नंबर स्टेप को गुना 2 और 2 किन नुकिन किन गुना नुकिन ता तले 4 और नुई संगे नुई गुना नुई 2 संगे नुई 4 गुना तले 3 है ना 8 और 3 और 1 किन गुना तले 3 है ना 3 के 3 है से ता नुकु को जोगुआ तले 4 संगे 8 जोग लेखान 3 है ना 12 12 संगे 3 जोग लेखान 3 है ना 15 15 और हाथे 1 मेना तबना तले 3 है ना 16 है ना तले 16 रेन 6 ताहले हाथे सारे ना हरो 1 ताहले परे ना स्टेप बन चला नोआ 3 नंबर स्टेप बन चला ना है से तारपर 4 नंबर स्टेप 4 नंबर तो पूरा एकदम कुने कुनी चला कुने कुनी ताहले नुई 2 संगे नुई 1 ताहले 2 के 2 और 0 और 3 गुण लेखान दो हुई कने 0 गे ओ अकाउंट 4 टा अकाउंट करो 4 ᱦᱮᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟᱴᱟᱜ ᱩᱫᱽᱫᱟᱹᱨ ᱤᱧ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱱᱟᱴᱟᱜ bang ᱩᱫᱽᱫᱟᱹᱨ ᱤᱧ ko ᱚᱞ no ᱞᱮᱫ ga kana ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ onde 4 tahe kana 4 setara 4 ᱟᱪᱪᱷᱟ tahe ᱱᱚᱜᱼᱚ hoy ᱱᱟ hoy ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱚ hoy ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱚᱞᱚ 3 नंबर स्टेप बन गुण केदा 4 नंबर स्टेप तार पूरा कुनी सेटरो कना तार नुकिन किन गुनुआ तिना कना 2 हुई कना नुई संग नुई गुण लेखान दो 0 गे हुई माने चेद बांग बस एरपर 2 और 1 के गुण लेखान 2 के 2 हुई एरपर 2 संगे 3 गुण लेखान तिना हुई 6 हुई तार नुकु को जुगुआ ताले तिना इना 4 और 6 10 और हाथे 1 के ताहे कान तबना ताले तिना इना 11 ताले 1 हुईना ता नोंडे 1 हाथे दो ताले 1 के ताहेन तबना अदो ओंडे मेटा को से ओनाते टीचर तो ओंडे मेटाल नाय अबांग मेटा रहा बांग को बुजुआ एरपर 4 बन इप्ले किदा एरपर दो 5 नंबर ना बन इप्ले ताले 5 नंबर ता नोते दो को बादोआ ताले नुई 4 और 2 ना कमी दो मुचित ना ता नुकिन किन गुनुआ ताले 1 दो 1 गे हुई और 0 संगे 3 गुण लेखा 0 गे हुई 0 गे ता नुकिन दो और 2 दुगुने 3 हुई कना 4 हुई कना
তাহলে 4 আর কে 3 হইক না 5 হইক না আর হাতে একে তাহে কান তাবনা নাই 11 রে না তাহলে 3 হইনা 6 এ হইনা তাহলে 6 বন নাম কেদেয়া তাহলে নন 3 স্টেপ বন করা কেদা 5 নম্বর এরপর 6 নম্বর স্টেপ বন করা তাহলে 6 নম্বর লক্ষ্য কিং গুনুয়া নুইটা সঙ্গে নুই গুনুয়া মানে 2 কে 2 আর নডে 0 do 0 গে আর হাতে দো বনি দেবো না সেবেনা হ্যাঁ Banu to bono. Hatar do banu gongke hatar do. তাহলে 2 কে 2 গে হইবা নডে 2 গে তাহলে 2 গে হিন দেবো না তারপরে 7 নম্বর do চেলকা গুণ নুকি লাস্ট কে গুণ নয় 7 নম্বর স্টেপ করে আতো বনতে নোয়া সঙ্গে নোয়া গুণ মুচির রে তাহলে 3 হইবা নডে গুণ লেখান 3 হইবা নডে তো 3 হইতো না এক সঙ্গে 0 গুণ লেখান 3 হইবা শূন্য শূন্য হবে